हेलो फ्रेंड्स, आपण मानकु पुणी एक नया वीडियो को स्वागत। आमे आरंभ करिछि ओटीटी एवं असिस्टेंट टीचर प्रिपरेशन सीरीज। आमे एथर देखुचे ओटीटी पेपर 2 रो सोशल स्टडी रो आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो होछि पार्ट 10 वीडियो। ऑलरेडी पार्ट 1 टू पार्ट 9 पर्यंत ऑलरेडी अपलोड हो सारी। जो माने देखि नाहंती दया करी चैनल को जाई देखि नेबे। आज वीडियो रही प्रीवियस ईयर 30 टी रसगोला प्रश्न जहाँ परीक्षा पाई निश्चित भाव में उपयोगी रहिबो एवं एही मध्यरु निश्चित भाव में परीक्षार 10 टी क्वेश्चन निश्चित भाव में कौन रिपीट हेबो ही हेबो। ठीक अच्छे, तेणु निश्चित भाव में आपण एही वीडियो को देखंतु। जो माने हमर ओडिया लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब कर दिंतु एवं वीडियो रे लाइक कमेंट करने सहित शेयर करंतु। चलंतु प्रश्न निकट को जीवा। प्रथम प्रश्न, 19 शताब्दी रे यूरोप रे जातीयतावाद विकास पई कौन सहायक होइथिला? एटा 2017 रे आसीथिबा ओटीटी प्रश्न। ऑप्शन ए शक्तिशाली राजतंत्र, ऑप्शन बी विज्ञ धर्मजायक गोष्ठी, ऑप्शन सी देछि उदार मध्यवित्त श्रेणी, ऑप्शन डी देछि जागृत कृषक गोष्ठी। यार सठिक उत्तर कौन हेबो ना? यार सठिक उत्तर हेबो उदार मध्यवित्त श्रेणी कौन होइथिला सहायक होइथिला जातीयता विकास पई। ठीक अछि, ऑप्शन सी ही सठिक उत्तर उदार मध्यवित्त श्रेणी जो माने 19 शताब्दी रे यूरोप रे जातीयतावाद विकास पई सहायक होइथिले। ठीक अछि, ऑप्शन सी हला। परवर्ती प्रश्न जीवा। ऑप्शन 2 नंबर प्रश्न, दुई पृथ्वी मध्य रे विवादर बुझामणा नाही आम्भे माने नचेत से माने किए घोषणा करथिले? एटा 2016 रे आसीथिबा ओटीटी प्रश्न। ऑप्शन ए देछि हिटलर, ऑप्शन बी देछि मुसोलिनी, ऑप्शन सी देछि हिरोहितो, ऑप्शन डी देछि चर्चिल। यार सठिक उत्तर कौन ना? मुसोलिनी कहिथिले। ऑप्शन बी ही सठिक उत्तर। मुसोलिनी कहिथिले कौन कहिथिले? दुई पृथ्वी मध्य रे विवादर बुझामणा नाही आमे माने नचेत से माने जे हो जणे जीतिबा एपरि कहथिले। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, प्रथम विश्वयुद्धर अव्यवहित पूर्वरु आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड को केउ देशर अधिवासी हत्या करथिले? एटा 2016 रे आसीथिबा ओटीटी प्रश्न। ऑप्शन ए देछि सर्बिया, ऑप्शन बी रे अछि बोस्निया, ऑप्शन सी रे अछि हर्षगोविना, ऑप्शन डी अछि जर्मनी। यार सठिक उत्तर निश्चित भाव में आपण समस्त जानिछंती ना? ऑप्शन ए सर्बिया हे सठिक उत्तर। फर्डिनांड को सर्बिया रो अधिवासी हत्या करथिले। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, कार्बोनारी संगठन केउठारे सृष्टि होइतिला? एटा 2016 ओटीटी प्रश्न। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटाली, ऑप्शन डी रूसिया। यार सठिक उत्तर कौन ना? इटाली हे सठिक उत्तर, ऑप्शन सी। इटाली रे कार्बोनारी संगठन सृष्टि होइतिला। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न जीवा। एटा 2016 रे आसीथिबा ओटीटी प्रश्न देखिबा। बोल्शेविक विप्लव परे रूसिया रे किए प्रधानमंत्री होइथिले? ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी ट्रॉट्स्की, ऑप्शन सी केरेंस्की, ऑप्शन डी स्टालिन। आपण माने समस्त जानिछंती जे नेता से हेबो प्रधानमंत्री ताहेले बोल्शेविक दल नेता थिले लेनिन। तेणु ऑप्शन ए हे सठिक उत्तर, लेनिन प्रधानमंत्री होइथिले रूसिया रे। परवर्ती प्रश्न, बेल्जियम केवे निजर स्वाधीनता घोषणा कला? एटा 2016 ओटीटी प्रश्न। ऑप्शन ए 1815, ऑप्शन बी 1830, ऑप्शन सी 1838, ऑप्शन डी 1848। यार सठिक उत्तर कौन ना? 1830 हे सठिक उत्तर। बेल्जियम 1830 मसीह निजर स्वाधीनता घोषणा करथिला। परवर्ती प्रश्न 7 नंबर प्रश्न को जीवा। वर्साई चुक्ति रे वर्साई संधि रे जर्मनी रो आल्सेस लोरेन अंचल केउ देश को दिया जाइथिला? एटा 2016 रो ओटीटी प्रश्न। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूसिया, ऑप्शन डी इटाली। यार सठिक उत्तर कौन हो ना? यार सठिक उत्तर फ्रांस देश को दिया जाइथिला। ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न, जाई तुम प्रभु को कह जे आम्भे माने लोक मानकर इच्छा अनुसार एठारे अछु एवं बायोनेट मुन व्यतीत आम्भे माने जीवु नाही। यह किए कहिथिले? एटा 2016 ओटीटी प्रश्न। ऑप्शन ए रॉबेस्पियर, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी मिरोबा, ऑप्शन डी नेकर। यार सठिक उत्तर होची मिराबो कहिथिले। ऑप्शन सी हे सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न को जीवा। 9 नंबर प्रश्न,
କେଉଁ ଘଟଣା ସହିତ ଲାଲ କୁର୍ତ୍ତା ବାହିନୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ? ଏଇଟା 2015 OTT ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଜର୍ମାନୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅପସନ୍ ବି 1848 ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦେଇଛି ପୋଲାଣ୍ଡ ବିପ୍ଳବ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଇଟାଲୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଠିକ୍ ଅଛି, 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଇଟାଲୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। କେଉଁଟି ୟୁରୋପରେ ଫରାସୀ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୂତନ ଜାତୀୟତାର ଗୁଣ ନଥିଲା? ଏଇଟା 2015ରେ ଆସିଥିବା OTT ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଭାବପ୍ରବଣତା, ଅପସନ୍ ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା, ଅପସନ୍ ସି ଆକ୍ରମଣଶୀଳତା, ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ୟୁରୋପରେ ଫରାସୀ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୂତନ ଜାତୀୟତାର ଗୁଣ ନଥିଲା। ଗୁଣ ନଥିଲା ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଆକ୍ରମଣଶୀଳତା ନଥିଲା, ଭାବପ୍ରବଣତା ରହିଥିଲା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ରହିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ 1871ରେ ଜର୍ମାନୀ ଓ ଇଟାଲୀରେ ଜାତୀୟ ଏକତା ଆସିଥିଲା? ଏଇଟା 2015ର OTT ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବିପ୍ଳବ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଯୁଦ୍ଧ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯୁଦ୍ଧ। ଯୁଦ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ 1871ରେ ଜର୍ମାନୀ ଓ ଇଟାଲୀରେ ଜାତୀୟ ଏକତା ଆସିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା, କେବେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ଏକ ଶକ୍ତି ରୂପେ ଉଦ୍ରେକ ହେଲା? ଏଇଟା 2014ରେ ଆସିଥିବା OTT ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ନା ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ବେଲଜିୟମ କେବେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା? ଏଇଟା 2021ରେ ଆସିଥିବା OTT ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି 1815, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି 1830, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଅଛି 1838, ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି 1848। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଉଛି ନା 1830। ବେଲଜିୟମ 1830ରେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରିବ୍ରାଜକ ଇବନ ବତୁତା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲେ? ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ନା କେଉଁଠାରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ଏଇଟା 2021ରେ ଆସିଥିବା OTT ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଚୀନ, ଅପସନ୍ ବି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ଜର୍ମାନୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଆଫ୍ରିକା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରିବ୍ରାଜକ ଇବନ ବତୁତା ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋମୱାର୍କ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ହ୍ୱେନ୍ସା କାହା ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାଷ୍ଟାଇଲର ପତନ କ'ଣ ସୂଚାଉଥିଲା? ଏଇଟା 2017ରେ ଆସିଥିବା OTT ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଚେତନତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଫରାସୀ ବନ୍ଦିଶାଳା ସୁରକ୍ଷାର ଦୁର୍ବଳତା, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦେଇଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଫରାସୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଚେତନତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ବାଷ୍ଟାଇଲର ପତନଟା ସୂଚାଉଥିଲା କ'ଣ? ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଚେତନତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ସୂଚାଇଲା। ଯେହେତୁ ବାଷ୍ଟାଇଲର ପତନଟା ଏଇ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଚେତନତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବା ଫଳରେ ବାଷ୍ଟାଇଲର ପତନ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲ ଏହି ବୁକ୍ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ, ଅପସନ୍ ବି ଭୋଲ୍ଟେୟାର, ଅପସନ୍ ସି ରୁସୋ, ଅପସନ୍ ଡି କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲ ଲେଖିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ରୁସୋ ଲେଖିଥିବା ବହି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ କେଉଁ ବହି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଡେରି କରିବା ନାହିଁ।
यंग इटाली संगठन किए प्रतिष्ठा करथिले यंग इटाली संगठन किए प्रतिष्ठा करथिले एटा 2021 रो प्रथम प्रश्न एटा ओटीटी प्रश्न ऑप्शन ए देछि काभूर ऑप्शन बी देछि माजिनी ऑप्शन सी देछि गारिबाल्डी ऑप्शन डी देछि विक्टर इमानुएल द्वितीय यार सठिक उत्तर कौन ना माजिनी ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर 18 प्रश्न अमेरिका उपनिवेश गुड़िकरे इंग्रेज मानक प्रवर्तित शासन पद्धति द्वारा परिचालित होउथिला प्रत्येक उपनिवेश रे जड़े गवर्नर और यह एक प्रतिनिधिमूलक शासन संस्था द्वारा शासित होउथिला एही गवर्नर कहा द्वारा अवस्थापित होउथिले देखंतु भारत रो उपनिवेश गुड़िकरे कहा जाय नाही अमेरिका रो उपनिवेश गुड़िकरे इंग्रेज मानक प्रवर्तित शासन पद्धति द्वारा परिचालित होउथिला सेठी आप अमेरिका रा कथा कहिछि ठीक अछि ऑप्शन ए देछि इंग्लैंड रो राजांग प्रतिनिधि रूपे इंग्लैंड रो पार्लियामेंट द्वारा उपनिवेश रो अधिवासी मुख्य रूपे अधिवासी द्वारा तो नहे इंग्लैंड रो मंत्री परिषद रो मुख्य को इंग्लैंड रो राजांग द्वारा ना ना उपनिवेश रो प्रतिनिधि सभा रो सभ्य मानक मध्यरु जनकु नहे ना ताहले यार सठिक उत्तर कौन हो ऑप्शन ए हो इंग्लैंड रो राजांग प्रतिनिधि रूपे इंग्लैंड पार्लियामेंट द्वारा जनकु बछा जाउथिला और से गवर्नर होइकी जाउथिले ठीक अछि तेनु ऑप्शन ए हो सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न इंग्लैंड और फ्रांस मध्य 7 वर्ष धरी युद्ध होइतिला निम्नोक्त केउ कारण पई एही 7 वर्ष युद्ध होइतिला ऑप्शन ए देछि इंग्लैंड और फ्रांस मध्य उपनिवेश रो प्रतियोगिता पई ऑप्शन बी देछि फ्रांस अमेरिका उपनिवेश गुड़ी को बारंबार आक्रमण करिवारु ऑप्शन सी देछि अमेरिका और उपनिवेश गुड़ी को अमेरिका रो उपनिवेश गुड़ी को फ्रांस कबलरु रक्षा पाइबा पई ऑप्शन डी देछि फ्रांस अमेरिका उपनिवेश रे कार्पा शिल्प स्थापन करिवारु यार सठिक उत्तर कौन ना ऑप्शन सी हो सठिक उत्तर अमेरिका उपनिवेश गुड़ी को फ्रांस कबलरु रक्षा पाई इंग्लैंड और फ्रांस मध्य 7 वर्ष धरी युद्ध होइतिला परवर्ती प्रश्न स्टाम्प आईन केबे ब्रिटिश पार्लियामेंट रे प्रणयन करा जायथिला 1770 मसीहा 1772 मसीहा 1764 मसीहा 1765 मसीहा ठीक अछि ताहले यार सठिक उत्तर कौन ना यार सठिक उत्तर होची 1765 मसीहा रे स्टाम्प आईन ब्रिटिश पार्लियामेंट रे प्रणयन करा जायथिला ठीक अछि एबे जीवा परवर्ती प्रश्न स्टाम्प आईन प्रणयन करने द्वारा उपनिवेशकारी माने क्यों समस्यार सम्मुखीन होते ऑप्शन ए प्रत्येक द्रव्य किणा बिका करने निर्धारित टिकस देउथिले ऑप्शन बी देछि प्रत्येक जमी किणा बिका निर्दिष्ट स्टाम्प देवाक होउथिला ऑप्शन सी देछि जमी किणा बिका दलिल दस्तावेज और दानपत्र आदान प्रदान समय रे निर्धारित मूल्यर स्टाम्प लगाइबाकू बाध्य करागला ऑप्शन डी देछि दलिल दस्तावेज और कबला गुड़िक स्टाम्प लगाइबाकू अधिक टिकस देवाकू धार्य करागला यार सठिक उत्तर कौन ना ऑप्शन सी हो सठिक उत्तर जमी किणा बिका दलिल और दस्तावेज और दानपत्र आदान प्रदान करागला ठीक अच्छे ऑप्शन सी हो सठिक उत्तर यही समय कौन करा ना मूल्यर स्टाम्प निर्धारित जो मूल्य निर्धारित करा से स्टाम्प लगाइबाकू बाध्य करागला ठीक अच्छे ऑप्शन सी हो सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न 1773 ख्रीष्टाब्द इंग्लैंड को आसुथिबा चा बोझेई जहाज को मासाचुसेट्स रो बोस्टन बंदर रे केउ माने जहाज को आक्रमण करी चा पेटी को समुद्र मध्य को निक्षेप करथिले ऑप्शन ए भारतीय जलदस्यु माने ऑप्शन बी लोहित भारतीय माने ऑप्शन सी अमेरिकार उपनिवेशवासी माने ऑप्शन डी फरासी जलदस्यु माने यार सठिक उत्तर कौन हेबो ना अमेरिकार उपनिवेशवासी माने ऑप्शन सी हेबो सठिक उत्तर जीवा परवर्ती प्रश्न बोस्टन टी पार्टी घटना पर प्रतिक्रिया स्वरूप इंग्लैंड प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ केउ पदक्षेप नहीं ऑप्शन ए देछि अमेरिका उपनिवेशवासी पर क्षतिपूरण धार्य कले ऑप्शन बी देछि मासाचुसेट्स बोस्टन बंदर को बंद करदेले ऑप्शन सी देछि बोस्टन बंदर पर सामाजिक चढ़ाऊ आरंभ कले ऑप्शन डी देछि मासाचुसेट्स अंचल इंग्लैंड सामरिक साउणी लगाई दिगला ठीक अच्छी 23 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर कौनटा हेबो ना मासाचुसेट्स बोस्टन बंदर को बंद करदेले ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न जीवा 24 नंबर प्रश्न
1774 ମସିହାରେ ମାସାଚୁସେଟ୍ସର ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଜର୍ଜିଆ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉପନିବେଶର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ହେଲେ। ଉକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଟମାସ୍ ଜେଫରସନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଟମାସ୍ ମୋରେ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ଜର୍ଜ କ୍ୱାଲିନ୍ସ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ମାର୍କେଲ ହଲ୍। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଜେଫରସନ୍ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। 1776 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ ଫିଲାଡେଲଫିଆରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ 13 ଗୋଟି ଉପନିବେଶର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଘୋଷଣା କଲେ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣାପତ୍ର ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଜର୍ଜ ୱାଶିଂଟନ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ଟମାସ୍ ଜେଫରସନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ରୁଜଭେଲ୍ଟ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଜେଫରସନ୍ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଜେଫରସନ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣାପତ୍ର ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଆମେରିକା ଉପନିବେଶକାରୀମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ତୃତୀୟ ଜର୍ଜ ଆମେରିକାକୁ ଏକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଉକ୍ତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜେମ୍ସ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ପ୍ରଥମ ୱିଲିୟମ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ସାର୍ ୱିଲିୟମ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦଳେ ଲୋକ ଇଂଲଣ୍ଡ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସି ଆମେରିକାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି କାଥୋଲିକ ମାନଙ୍କୁ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ପୋପ୍ ମାନଙ୍କୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଇଂରେଜମାନେ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚି କେଉଁ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଚା, ଚିନି, କାଠ ଓ ଝୋଟ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଚିନି, ଚା, ତମାଖୁ, ତୁଲା, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଧୂଆଁପତ୍ର, ଝୋଟ, ଚା ଓ ଚିନି, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଧୂଆଁପତ୍ର, ଝୋଟ, ପଶମ ଓ ତମାଖୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଧୂଆଁପତ୍ର, ଝୋଟ, ପଶମ, ତମାଖୁ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଇଂରେଜ ମାନେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଉପକୂଳରେ କେତେ ଗୋଟି ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ 10 ଗୋଟି, ଅପସନ୍ ବି 12 ଗୋଟି, ଅପସନ୍ ସି 13 ଗୋଟି, ଅପସନ୍ ଡି 15 ଗୋଟି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା 13 ଗୋଟି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏ ଥିଲା 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ। OTT କିମ୍ବା JTT ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମକୁ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଗୋଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକାଡେମୀକୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆସିବା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।